हेलो हाय सनाम कोगे सागुन जोहार एमना और मिट्टे न्यू ब्लॉग रे और सनाम कोगे सागुन दाराम तहन कना तेहेना न्यू ब्लॉग वीडियो रे और तेहेन दो ना ओकाते चला हुई कना और ओका जायगा चला हुई कना ना ओना नोय ना थंबनेल रे बन ऑल हुई कना ओना बन नेलाबन ना और ओना नेल कते बन बुझाव दाड़ा ना ओडे ना चेद को ना हुई कना ओना गे ना चलो ताहले खान पूरा बन नेलमा और जाव लेका गे इन्हों नपाय गे मिनाइया और आपे चलका मेना बोना कमेंट करते लई तोन पे और जहां को नवा गे नवा इया तेज वीडियो बन नेले उनको सनाम को गे लाइक एम तोन पे तेज वीडियो बन कुसिया खान और चैनल सब्सक्राइब तरगा मोबन मा ताले खान सनाम को गे चलो लाहा सेन गे वीडियो पूरा पूरी बन नेल मा कंटिन्यू तहन मा चलो कविता आबृत्ति करते पारी आमादेर स्कूले स्যার বলেছিলেন বাংলা মনের গর্ব নিয়ে একটি কবিতা লিখতে আমি লিখেছি তুমি কি শুনবে বাবা মা তুমি কি শুনবে তোমরাও কি শুনবে বন্ধুরা হয়তো দেখি সুদর্শন উড়িতেছে
বর্ষার ঘোলা জলে খেলে তো কিশোরে সাদা ছিঁড়া পারে দিনাবার বাংলা মোদের গর্ব স্মারক তারা আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে এখানে এসেছেন এবং ঝুমুর গান পরিবেশন করলেন। অসংখ্য ধন্যবাদ। হালি গায়ে মিঠা সুরের সমস্ত লোকশিল্পী বন্ধুদেরকে মঞ্চে চলে আসতে অনুরোধ করব। মারাক পিঞ্চার আদিবাসী নৃত্য দলের সমস্ত শিল্পী বন্ধুদেরকে। মারাক পিঞ্চার আদিবাসী নৃত্য দল, তারা আদিবাসী সঙ্গীত এবং নৃত্য পরিবেশন করবেন এবং তারপরেই থাকছে কলকাতা থেকে এসে উপস্থিত হয়েছে যেমন আবৃত্তি, নৃত্য এবং সঙ্গীত পরিবেশন করবেন, থাকবেন কলকাতার প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পীরা এবং আমাদের ঝাড়গ্রাম জেলার লোকশিল্পী বন্ধুরা তো থাকছেনই। এই মেলা প্রাঙ্গণে রয়েছে আমাদের সমস্ত দপ্তরের